ଭଗତ କେମିତି ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଗୋଟିକ ପଦ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନ ଛୁଇଁବ କେମିତି ସମର୍ପଣ। ତାପରେ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଭଲାଏ ସକଳ ଇଏ କର୍ମ ପରି ହରି ଇଏ ମୋହର ପାଦେ ପଛରେ ପକେଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏ କଥା ଆପଣ ମାନ କର। ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଗଲାରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ମାନ ନିତ୍ୟ ପଢି ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ गोटे मुंडिया ठाकुर को मारी उठिला बेल को आगे हमको समय नहीं गीता पंडा 18 अध्याय जाक गीता प्रत्येक दिन पढ़ती परिवार कहले केते बोला ये बेनी तू ही ता एक सुत संसार चलैले बंद केरानी स्त्री पिला छुआ मिसी 3 जण हां 3 जण ये के 4 जण जब हमें कमे साइल हमें 2 जण और केना अरे कोला भाई ये 5 जण कुटुंब ता करो काम किछि नाही प्रत्येक दिन गीता पढी के शेष करी आगे धीरे धीरे जमी बिक्री हला सब बिक्री हे गला सब बिक्री हला ए बसी भाई ना भाई वाली सब गोटे लोग सबले पाठ पढके आसीबो कोन से हला शेष दिन गीता पंडार गीता पंडार पत्नी कहला हेलो तमे तो प्रत्येक दिन गीता पढ़िल आज घरे किछि नाही ना खाऊ ना कोन खाइबा ना न खाऊ किंतु गीता पढ़िबी हे मोर ज्ञानी मंडली देखो तू काय बड़ वाक्य रे केड़ बड़ चिंता धारा केड़ बड़ विश्वास गीता पंडा से दिन पढुछंती घरे किछि नाही घरे खाइबा को किछि नाही गीता पंडा पाठ करूछंती श्री पिला छुआदी का भोकरे आउट पाउट कहले तमर कोन के बंधु बांधव नाहाती कहलो सहाय्य करिवे ना मोर जने बंधु अछि से किए ना बहुत दूर रे से किए कोला ये कोई बंधु मोर छंती बहुत दूर रे छंती कोला गोटा बंधु ता घर बहुत दूर ठाकुर ज्ञानी मंडली हम घर एठू 20 टंका 30 टंका देले एबे 60 टंका देले आमे पुरी रे पहुंचीबा 50 टंका बाट हमर एठू जगन्नाथ महाप्रभु हमको चिन्हु नाहंती 750 वर्ष दूर से दिन भक्त कहिला प्रभु तमे अटकी जा नंदी घोष रथटा रही गला नंदी घोष रथटा से दिन रही गला भक्त से बड़ी भक्त गीता पंडा सब बिक्री हे गला परे से दिन घरे किछि नाही गीता पंडा पत्नी सहित पाटी तुंड करी पत्नी गुड़िए गाली देला सेपट घरे सोइले गीता पंडा एपट घरे सोइले पत्नी सेई दिन गोपाल बालक देखंतु कांधरे भार धरी बंधु तो सही बंधु कला एक न देला बंधु ये तुम्हें मोहाती बंधु बंधु गाई गाई Bye.
ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶକୁ ଧରି କାନ୍ଧରେ ଭାର ବହି ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁନା ଭାଇ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏତେ ଭାର ସେ ଟୋକାଟା ଆଣିଥିଲା କାଳିଆ ଟୋକାଟା ଯେ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରିଗଲା। ଭାରତକୁ ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲା କହିଲା ହେ ପୁଅ ଏତେ ବାଟରୁ ତ ତୁ ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲ୍ପତରୁ କେତେବେଳେ କଙ୍କଣ ତ କେତେବେଳେ ମୁଦି କୋଉଠାରେ ବୋଲାଉ ତୁ କରୁଣା ବାରିଛି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି କୋଉ ବେଶ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୁଅ କହିଲା କହିଲା ହେ ପୁଅ ଏତେ ବାଟରୁ ତୁ ଖରା ଦିନ ଭାର ଧରିକି ଆସିଛୁ ଏଟା ଖାଇ ଦେଇ ଯା। ନା ନା ମୋ ଜିଭ ଖରାପ। କଣ ଜିଭ ଖରାପ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି କଣ ପାଇଁ ନା ସକଳ କର୍ମ ପରିହରି ମୋହର ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରି ମୁଁ ତାର ନିର୍ବାହର ଭାର ଧରିଛି କାନ୍ଧରେ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ପତ୍ନୀ ଲେଖନୀ ଧରି ଏ 3 ପଦ କାଟିଦେଲା। ମଣ୍ଡଳୀ 3 ପଦ କାଟିଦେଲା ପରେ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ଇଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବରେ ଏ 3 ଗାର ପଡିଗଲା। ପାଦରେ ଥୋଇଦେଲା ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ କାନ୍ଧରେ ଭାର ବହି ଦେଖେ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ବାନ୍ଧିବ 3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ସଂସାରରେ ଉଡା 14କୁ ବୁଢା 14 ଚଳ 14 ଅଚଳ 14 56 କୋଟି ଜୀବ 56 କୋଟି ଜୀବନ ଆମେ ହେଲେ ମଣିଷ। ଆରେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ବିଚାର କରାଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କି କଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ଆରେ ଭୋଲା ଭାଇ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ଶୋଇଲେ ଆମେ ଶୋଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୈଥୁନ ଥିଲା ବେଳେ ଆମର ମୈଥୁନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ବେଳେ ଆମର ଭୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କଣ ଅଧିକା ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବ ମୁକ୍ତି ଭାଗବତ କବି ହେଲେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାଣି କଣ କହିଲେ କଲାୟାହାର ଏ ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଏ ଭୟକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜାନ ଭୟକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜାନ ଚାରି କବିତାର ମଣିଷ ପାଞ୍ଚଟା ପାଇଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ପାଇଲା କଣ ନା ତାହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ପାଇଲା ତାହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଗୋଟାକ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ଯଜମାନ ବାବୁଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ରତ କେତେ କୁଆଡୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କାହିଁରେ କଣ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ମିଠା ତାଜା ଉପରେ ମିଠା ଗଡରେଜରେ ମିଠା ଇଠେଇ ଶାଢୀ ସିଠେଇ ଚକା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପରେ ଚେୟାରରେ ବସିଛି କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶିରିଣୀ ଟିକେ ପାଇଁ ସେ ଆସିନି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପନିରୀ ପଲଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶିରିଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କରି କଥା ଟିକେ ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ତ ବାନ୍ଧିବ 3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେ କିଏ କହିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁର ତ ଏକାଦଶୀ ବନ୍ଧୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବନ୍ଧୁ ସୁଦୂରଣବା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ବନ୍ଧୁ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ବନ୍ଧୁ ଭଗବତ ଗୀତା त्रय बंधु सुदुर्लभ संसार रे एई 3 जनक सहित जति बंधुटा तू बांधी पारिलु जो बंधुटा बांधी देला बंधु महांती जो बंधुटा बांधी देला साल बेग जो बंधुटा बांधी देला गीता पंडा
तू जदि सेमिति सूत्र रे बंधुटा बांधी दबु ताले तोर निर्माण अछि आ ए जो बंधु ना 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 स्वयं ज्वाई राउरकेला रे चाकरी करछथि से फॉर्च्यूनर कार रे आछथि बड़टे सम्मान आ गया ये को बंधु अभिराम परमहंस कला प्रभु ये संसार रे हे बंधु ये देवाने बा बंधु न देरे न मेले किए कहार संसार रे बंधु देवाने बा बंधु न देरे न मेले किए कहार अरे तू बाबाई बंधु किए आते बाबी तू बाबाई बंधु किए ते बाबी अरे तू तो होई दीवा सीना बुरा सीना बुरे बंधु तुम्हें मोरा सीना बंधु भाव पुनि करा परा पुनि अभाव तुरा मोरा से बांधिते लागिले कान्हे करा करा तुम्हें मोरे सब तरता मन बाबू लई लगारे बंधु कोइले आसे मिली गले परागाड़ प्रभाव बंधु तुम्हें मोरा सीना बंधु धन्येश्वर प्रधान महोदय नारायणकर पवित्र दरबार उपरे पवित्रतार मनोभावनी आज उपस्थित अर्थतटरे मंत्रपाठ डोलिया धरिबो धन्य सालाम पड़िबो घंटा घंटी बाजिबो भोगराग हबो महामहंकु छाड़िबा महामायाकु छाड़िबा भात बाबू जग मोहनरे आरती बेलारे गरुड़ पछरे